तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। आरो जोरे দুটো হাত তোলেন, দুটো হাত তোলেন, একটু নাড়ান, হাতটা নাড়ান, আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। জোরে হাত নাও, এটা এবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা কি ভয় খেয়ে যাই? হ্যাঁ, মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। যে মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে সে মুসলমান নয়। যে মুসলমান হবে আল্লাহকে ভয় করে। আমার কথা কিছু বুঝতে পারছেন না? আল্লাহ পাক কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। জোরে বলা যাবে না আমিন? চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না আমিন? दोहराएंगे हम फिर से तारीख यमामा को, इश्क़ नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। दोहराएंगे हम फिर से तारीख यमामा को, इश्क़ नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। हम जज्बा ईमानी दिखलाएंगे दुनिया को, हम जज्बा ईमानी दिखलाएंगे दुनिया को। हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দেব জজবা। হ্যাঁ, প্যালেস্টাইন দেখাচ্ছে না, এই কথা বলেন না। প্যালেস্টাইন দেখাচ্ছে না কি আছে তাদের কাছে? পরমাণু না, কি আছে তাদের কাছে? AK-47 না, কি আছে তাদের কাছে? বোমা না, সবথেকে বড় জিনিস তাদের কাছে ঈমান আছে। ঈমানের পাওয়ারে যুদ্ধে যাচ্ছে এখনো ইসরায়েলের সাথে। কথা ঠিক বলছি? ঈমানের পাওয়ারে যুদ্ধে যাচ্ছে। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। जो उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं, गुस्ताख नबी है जो शैतान के दीवाने हैं। जो उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं, गुस्ताख नबी है जो शैतान के दीवाने हैं। गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे। आरो जोड़े, आरो जोड़े। गुस्ताख रसूल एक কদিন আগে একজন বলেছে নাজিয়া ইলাহি নামে গুস্তাখ রসূল। সকলে উঠে দাঁড়ান, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে